টিকিট পরীক্ষক সেজে ভিন রাজ্যের মানুষদের প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার দুই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। অভিযোগ, সাঁতরাগাছি স্টেশনে টিকিট পরীক্ষক সেজে দাঁড়িয়ে থাকতো তারা। দূরপাল্লার ট্রেনে আসা যাত্রীদের হাওড়া শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেন ধরানো ও টিকিট কেটে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সর্বস্ব লুট করত ওই দুই ব্যক্তি। এদের বিরুদ্ধে হাওড়া, শিয়ালদা ও সাঁতরাগাছিতে একাধিক অভিযোগ জমা করা হয়। গতকাল ওই দুজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে থানায় অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মিথিলেশ কুমার ও কুমার মাহাতোকে গ্রেফতার করে হাওড়া থানার পুলিশ। 5 জন অভিযুক্ত থাকলেও 3 জন অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ধৃতদের আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। कैसे करते थे? मैदान में करते थे, टिकट बनाने के नाम पर बुला कर लाते थे। हाँ। और उससे पैसा तो लेते थे। अच्छा, ऐसे कब से कर रहे हैं आप? जी 15-16 दिन इधर हो गया सर। 15-16 दिन से कितने लोगों को कितना रुपया का गफलत किया? सर किया है इधर 5-6 लोग का किया है और पैसे का वही 20,000 लमसम दिया है। आपका घर कहाँ है? बिहार में मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। और कौन कौन सा स्टेशन में जाकर आप लोग करते थे? जी हावड़ा स्टेशन में करते थे और संतरागाछी स्टेशन में करते थे। तो कल आपके साथ तो और भी लोग थे, वो लोग कहाँ गए? जी वो लोग भाग गया सर। टोटल कितने लोग हैं आप लोग गिरोह? हम लोग टोटल 5 लोग थे। 5 लोग। जी। आपका नाम? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। कौन था? सोनू कुमार महतो। जी मेरे साथ रंजीत कुमार था, एक मुंदर कुमार था, एक आदमी का नाम नहीं जानता। कोई रेलवे का भी लोग आपके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, वो रेलवे का ड्रेस आपको कहाँ से मिला था? ड्रेस व्रेस नहीं पहनते, इसी तरह रहते सर। इसे आप तो ड्रेस पे नजर आए हैं? नहीं सर, ड्रेस इससे पहले जब भी आप ड्रेस पे नजर आए? नहीं, कभी ड्रेस में नजर नहीं आया सर। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।